अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां एक ऐसा जजीरा मौजूद है जिसका नाम सुनकर आपको शायद हंसी आ जाए। जी हां, इस जजीरे का नाम है माफिया आइलैंड। यहाँ कोई गैंगस्टर नहीं रहते बल्कि ये अपनी खूबसूरती और पुरसुकून ज़िंदगी के लिए मशहूर है। और क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगली हयात की हिजरत ग्रेट माइग्रेशन इसी मुल्क में होती है, जहाँ लाखों जानवर एक साथ सफ़र करते हैं। या ये कि दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशान वोल्केनिक क्रेटर भी यहीं वाक़या है, जो इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक पूरी दुनिया बसती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशरकी अफ्रीका के दिल, कुदरत के शाहकार और एडवेंचर की सरजमीन तंजानिया की। इस वीडियो में हम तंजानिया की दिलचस्प तारीख, वहाँ की हैरत अंगेज़ मकामात, मुनफरिद सकाफ़त और कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए हमारे साथ तंजानिया के इस सैर अंगेज़ सफ़र पर निकलते हैं। तंजानिया मशरकी अफ्रीका में वाक़या है और इसकी सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जमहूरिया कांगो, ज़ाम्बिया, मलावी और मोज़ाम्बिक शामिल हैं। इसके मशरक़ में बहर हिंद का वसी साहिल मौजूद है। तंजानिया का कुल रकबा 9,47,303 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो इसे मशरकी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ नस्लों और कबीलों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। तंजानिया की कुल आबादी का तकरीबन 63% क्रिश्चियन, 34% इस्लाम और बाकी दीगर मज़ाहिब को मानने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। तंजानिया में इंसानी आबादकारी के आसार 2 मिलियन साल पहले के मिलते हैं। इस मुल्क में 120 मुख्तलिफ किस्म के कबायली और नस्ली ग्रोह आबाद हैं। सवाली यहाँ की कौमी ज़ुबान है, लेकिन अंग्रेज़ी भी वसी पैमाने पर बोली जाती है। डोडोमा तंजानिया का दारुल हुकूमत है, लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर और माशी मरकज़ दारुल इस्लाम है। दारुल इस्लाम का मतलब है अमन का घर, और ये शहर अपनी बंदरगाह और तिजारती सरगर्मियों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब बात करते हैं तंजानिया की करेंसी और वहाँ के अखराजात की, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में कितना महंगा या सस्ता है। तंजानिया की करेंसी तंजानी शिलिंग कहलाती है। अगर हम आज के रेट के मुताबिक देखें तो 10 तंजानी शिलिंग तकरीबन 1 पाकिस्तानी रुपया बनता है, और तकरीबन 28 तंजानी शिलिंग मिलकर 1 इंडियन रुपया बनाते हैं। तंजानिया में रहने के अखराजात पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा हैं। तंजानिया की तारीख बहुत कदीम और असर अंगेज़ है। ये वो सरजमीन है जहाँ से इंसानी तारीख की इब्तदा के आसार मिले हैं। ओल्डोवाइट जॉर्ज वो जगह है जहाँ से लाखों साल पुराने इंसानी ढांचे मिले हैं, इसलिए इसे इंसानियत का गहवारा भी कहा जाता है। 19वीं सदी में ये इलाका जर्मन्स के कब्ज़े में आया और इसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाने लगा। पहली आलमी जंग के बाद ये बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम आ गया और इसका नाम टांगानिका रखा गया। दूसरी तरफ ज़ंजिबार का जजीरा एक अलग सल्तनत थी जो बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ में थी। तंजानिया ने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। जोलिस नीरीरे, जो मुल्क के पहले सदर बने, ने आज़ादी की तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया। 1964 तंजानिया में टांगानिका और ज़ंजिबार ने मुत्तहद होकर एक नया मुल्क बनाया, जिसका नाम 10+Zan तंजानिया रखा गया। तंजानिया को अगर सफारी का बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ के नेशनल पार्क्स दुनिया भर में मशहूर हैं। ये दुनिया का सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ पार्क है। यहाँ हर साल ग्रेट माइग्रेशन होती है, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा वाइल्ड बीस्ट और लाखों ज़ेबरे खुराक और पानी की तलाश में सैकड़ों मील का सफ़र तय करते हैं। ये मंज़र इतना हैरान कुन होता है कि इसे दुनिया के कुदरती अजायबात में शुमार किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर फ़ाल आतिशफशां का दहाना है। ये एक कुदरती प्याले की तरह है, जिसके अंदर 25,000 से ज़्यादा बड़े जानवर रहते हैं। यहाँ आपको बिग 5 शेर, हाथी, भैंस, गैंडा और चीता एक ही जगह नज़र आ सकते हैं। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग पहाड़ है, यानी ये किसी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा नहीं बल्कि अकेला खड़ा है। इसकी चोटी सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है, हालांकि ये खित्ता एक्वाटोर इस्तिवा के एक बहुत करीब है। तंजानिया का जिक्र ज़ंजिबार के बगैर अधूरा है। ये जजीरा अपनी खूबसूरती और तारीख़ की वजह से सियाहों की पहली पसंद है। ज़ंजिबार का तारीख़ी शहर स्टोन टाउन यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल है। यहाँ की तंग गलियाँ, पुरानी इमारतें और लकड़ी के नक्शो निगार वाले दरवाजे आपको माजी की याद दिलाते हैं। ज़ंजिबार को स्पाइस लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लौंग, जायफल, दार चीनी और काली मिर्च बड़े पैमाने पर पैदा होती है। यहाँ की हवाओं में मसालों की खुशबू रची बसी होती है।
تنزانیہ کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور مسکراہٹ کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں 120 سے زیادہ نسلی گروہ آباد ہیں، لیکن ان کے درمیان مثالی اتحاد پایا جاتا ہے۔ تنزانیہ کا سب سے مشہور قبیلہ ماسائی ہے۔ یہ لوگ اپنے سرخ لباس، منفرد زیورات اور اونچی چھلانگ لگانے والے رقص کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ آج بھی اپنی قدیم روایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ تنزانیہ کا کھانا سادہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں ناریل اور مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تنزانیہ کے لیک مینارا نیشنل پارک میں ایسے شیر پائے جاتے ہیں جو درختوں پر چڑھنے کے ماہر ہیں۔ یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ زنجبار اور برطانیہ کے درمیان 1896 میں ہوئی تھی، جو صرف 38 منٹ تک جاری رہی۔ افریقہ کی 3 سب سے بڑی جھیلیں وکٹوریہ، ٹانگانیکا اور نیاسا تنزانیہ کی سرحدوں پر واقع ہیں۔ جھیل ٹانگانیکا دنیا کی دوسری سب سے گہری میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ تنزانیہ کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور سیاحت پر ہے۔ یہاں کی کافی اور چائے پوری دنیا میں برآمد کی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں تنزانیہ نے انفراسٹرکچر اور تعلیم کے میدان میں بہت ترقی کی۔ حکومت سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نئے منصوبوں پر کام کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خوبصورت ملک کو دیکھ سکیں۔ تنزانیہ کی حکومت نے اپنے رقبے کا تقریباً 30% حصہ نیشنل پارکس اور گیم ریزرو کے لیے وقف کر رکھا ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تنزانیہ اپنی قدرتی ورثے کی حفاظت کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا محفوظ علاقہ ہے، جو بیلجیم کے کل رقبے سے بھی بڑا ہے، جہاں ہاتھیوں، کالے گینڈوں اور افریقی جنگلی کتوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ یہاں کا ماحول اتنا پرسکون اور انسانی مداخلت سے پاک ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں۔ چمبے آئی لینڈ زنجبار کے قریب واقع یہ چھوٹا سا جزیرہ دنیا کا پہلا نجی سمندری پارک ہے۔ یہاں کے مرجان کورل ریفز دنیا کے بہترین اور محفوظ ترین کورل ریفز میں شمار ہوتے ہیں۔ جہاں سیاحت کو اس طرح منظم کیا گیا ہے کہ ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تنزانیہ میں سال بھر مختلف ثقافتی اور مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں جو یہاں کی زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ زنجبار انٹرنیشنل فلم فیسٹیول مشرقی افریقہ کا سب سے بڑا ثقافتی میلہ ہے، جہاں دنیا بھر میں فلمیں، موسیقی اور فن پارے پیش کیے جاتے ہیں۔ 9 دسمبر یہ دن پورے ملک میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن پریڈز، رقص اور مختلف تقریبات ہوتی ہیں جن میں قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور یہی دن اس ملک کی آزادی کا دن ہے۔ تنزانیہ میں کئی قدیم غاریں موجود ہیں، جیسے امبونی کیوز، جو اپنی قدرتی ساخت اور تاریخ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تنزانیہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ غربت، صحت کی سہولیات کی کمی اور موسمیاتی تبدیلیاں۔ تنزانیہ ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو قدرت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہاں کی جنگلی حیات، بلند و بالا پہاڑ، تاریخی شہر اور ملن نثار لوگ اسے دنیا کا ایک منفرد مقام بناتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ تنزانیہ کے بارے میں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو تنزانیہ کی کون سی بات سب سے زیادہ حیران کن لگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔